के कलाम में यूं लिखा है, खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज और झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झुनझुनाती और झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनस्सिब खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द हो। सब कहें आमीन। आप सब खुश हैं? इस खुशी के मौका पर हम सब शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब अपनी आंखों को बंद करें और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो जो शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है, जिसने आज सुबह आप सबको और हम सबको अपने घर में आने का फजल बख्शा। सब शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीजों, आप मुबारक लोग हैं। आप हादसाती तौर पर यहाँ पर नहीं है। ये खुदा बाप का मंसूबा है कि वो आज आपको दुनिया की तमाम मसरूफियात से खींचकर अपने घर में लेके आए, ताकि आज सुबह आपको बरकत दे सके, आपको जोर दे सके, आपको कुव्वत दे सके, आपको बहाल कर सके। सब शुक्रगुजारी करें, कोई जुबान चुप न रहे, क्योंकि आप जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं। सब शुक्रगुजारी कीजिए। मेरे अजीजों, आप इस हॉल को शुक्रगुजारियों से भर दीजिए। कोई जुबान चुप न रहे। आज खुदा जान जाए कि उसके बेटे और बेटियां उसकी शुक्रगुजारी के लिए उसके तख्त के आगे हाजिर हैं। हालेलुया। खुदा सब शुक्रगुजारी करें, कोई जुबान चुप न रहे, क्योंकि लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद, तेरे वादों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। तू जो तेरी मोहब्बत जो बयान से बाहर है, हम सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदा आपकी शुक्रगुजारियों को देख रहा है, उसका कान आपकी शुक्रगुजारियों पर लगा है। वो अपने हाथ को बढ़ा रहा है, वो आपको बहाल कर रहा है। वो जो वादों का सच्चा खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। वो देख रहा है कि उसके बेटे और बेटियां उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अपने लबों को खोलिए और खुदा से कहिए, ऐ बादशाहों के बादशाह, आज अपने हाथ को बढ़ा, मुझे बरकत दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, ताकि तेरे नाम को जला दे सकूं। सब अपने आप को खुदा बाप के सामने सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए। खुदा से कहे, खुदावंद मैं अपनी तमाम वो निकम्मी बातें तेरे हुजूर में आके उनको तर्क करता हूँ, अपने आप को खाली करता हूँ। आज मुझे पाकरू से भर दे, पाकरू से मामूर कर दे, मुझे जोर से भर दे, मुझे कुव्वत से भर दे, ताकि जब मैं तेरे नाम को जलाल दूं, तेरी महिमा करूं, तेरी मजासराई करूं, तो प्यारे खुदावंद तेरा पाकरू यहाँ पर चलता फिरता नजर आए। तेरी कसरत, तेरे पाकरू की कसरत यहाँ पर जुम्बश करे। प्यारे खुदावंद, जिंदगियां बरकत पाए, हम जोर में बदल जाएं। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को जलाल दे, तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे, तेरी मधासराई करे, और प्यारे खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। प्यारे खुदावंद हमें जोर दे, रूह का मसा दे। प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करते हैं। आज हमें प्यारे खुदावंद रूह और सच्चाई से परस्तिश करने का फजल बख्श। जोर दे दे प्यारे खुदावंद। ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ लश्करों के खुदा, तू जो बादशाह है, तू जो अब पैदा होता ही बादशाह पैदा हुआ। प्यारे खुदावंद, आज हम तेरे नाम को उठाए, तेरी रियाया बनकर, तेरे बच्चे बनकर तुझ बादशाह को वेलकम करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाजिर जमात के लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्यारे खुदावंद तेरा फजल मांग लेता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, पाक रूह का मसा चाहता हूँ, और जितने लोग जहाँ अभी रास्ता में हैं उनके लिए तेरा फजल चाहता हूँ। उनको भी प्यारे खुदावंद सही सलामत यहाँ पर लेकर आ, ताकि सब हम मिलकर तेरे नाम को जलाल दें, तेरी महिमा कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें। प्यारे खुदावंद सारी इबादत को प्यारे खुदावंद तेरे पाक और कवि हाथों में देते हैं। शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ रहना, अकल, हिकमत और दनाई बख्शना, ताकि लायक तौर पर तेरी इबादत कर सके जो तुझे पसंद आ जाए। ये सब दुआ मांगते और पाते हैं
तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। सब कहें आमीन। आप सब खुश हैं जी? दोनों हाथों को लहराएं, आप अपनी खुशी का इजहार करें, क्योंकि बादशाहों का बादशाह अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियों से खुदा को, बादशाह को वेलकम करेंगे, जो वाकई बादशाह है, क्योंकि वो रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। पास्टर जी के साथ मिलकर गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। तबले को थोड़ा हारमोनियम दे, तबले को थोड़ा माइक दे प्लीज। जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला, जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला, खुदावंद बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, जान जलाला बादशाह खुदावंद है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, खुदा ने कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम हलाक होने वाले थे तो ऐन वक्त पर मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि मैं और आप निजात पा सके, हम हलाकत की जिंदगी से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके,
हम तारीकी से निकलकर रोशनी में, नूर में दाखिल हो सके। उस बादशाह ने हमारे लिए, जो खुदा बादशाह है, उसने हमारे लिए ऐसा इंतजाम किया कि उसने अपने बेटे यीशु नासरी को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए कफारा दे सके और अपनी जान सलीब पर देकर हमें आजाद और रिहा करवा सके। हम गुनाह के कब्जा से, अबलीस के हाथ से छूटकर उस खुदा बाप की हजूरी में बड़ी दिलेरी के साथ, आजादी के साथ ऐ बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। ये इस प्यारे मंसूबे के लिए, प्यार भरे मंसूबे के लिए, वो मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की, दुनिया से की, हम उस मोहब्बत के शुक्रगुजार हैं। यीशु मसीह के वसीला से वो मोहब्बत हम पर जाहिर हुई। हम क्यों ना उस बाप को जो बादशाहों का बादशाह है, उस यीशु मसीह के लिए जो जय जयकार के लायक है, सारी हमद के लायक है, सारी तारीफ के लायक है, सारी सताइश के लायक है, वो जो हर तरह की इज्जत और ताजीम के लायक है, हम उसकी हजूरी में बड़े जोश के साथ, रूह से ममूर होकर, तालियों के साथ आज यीशु मसीह के नाम को जय जयकार करेंगे और सब कहेंगे जय हो प्रभु यीशु की, जो सारी जय जयकार के लायक है। हम रूह से ममूर होकर तालियों से, जोश से ये गाएंगे। बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वाकई तू सारी शुक्रगुजारी और तारीफ के लायक खुदा है। अजीजों, कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ रहे थे तो बहुत से लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास खड़े थे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा तो उसने कहा कि देखो वो है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, वो बर्रा जो अजल से ज़बा किया हुआ है, जो मेरे और आपके इस दुनिया में आने से पहले ही ज़बा कर दिया गया ताकि जब हम इस दुनिया में आए तो हम इब्लीस के हाथ में ना चले जाएं, हम गुनाह के अंदर कैद ना रहें बल्कि रिहा कर दिए जाएं, हम आज़ादी के साथ खुदा की तारीफ कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, हम रस्म और रिवाज में कायद ना हो जाएं, हम किसी तरह के कवानीन में पाबंद ना हो जाएं, बल्कि हमें आज़ादी की रूह दी। किसने? उस अजल से ज़बा किए हुए बर्रा ने अपनी जान फिदिया में सलीब पर कुर्बान कर दी। वो बर्रा जो अजल से ज़बा किया हुआ है मेरे अज़ीज़ों, वो वाकई ताज़ीम के लायक है, जिसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, गुनाहों से रहाई पाते हैं और खुदा की हजूरी में बड़ी दिलेरी के साथ खड़े होकर उसके नाम को जलाल देते हैं। वो बर्रा सारी तारीफों के लायक है, सारी ताज़ीम के लायक है। हालेलुया। अजीजों, इसी मसा में इसी जोश के साथ पाक रूह से मामूर होकर हम पास्टर जी के साथ मिलकर गाएंगे तारीफ हो खुदा के बर्रे की, क्योंकि वो वाकई तारीफ के लायक है। हालेलुया। हम सब क्या है? खुदा की। मेरे साथ ने ऊंची बोले, हम सब क्या है जी? खुदा की भेड़े हैं। ऐसे ही है ना? पर बर्रा एक है। हम सब भेड़े हैं, बर्रा एक है जो 2000 साल पहले नहीं बल्कि लिखा है वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें तो लिखा है कि इस दुनिया की बुनियाद रखने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, उसको ज़बा किया गया। किसको? यीशु मसीह जो कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा। और बाइबल कहती है कि सिर्फ वो ही तारीफ के, तमजीद के और ताज़ीम के लायक। हालेलुया। आए उसकी प्रस्तुत करेंगे। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, 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 बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के 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 बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश बर्रे की। हालेलुया। यस गॉड। बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के 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 बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर्रे की, सना हो बर्रे की, बर्रे की, तारीफ हो खुदा के 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 बर्रे की, बर्रे की,
वही खुदावन पता हो बरेगी पता हो बरेगी तारीफ हो खुदा के 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 बरेगी यीशु है अजीम उसकी हो ताज़ीम यीशु है अजीम उसकी हो ताज़ीम सारे गाओ सना बरेगी सारे गाओ सना बरेगी तारीफ हो खुदा के 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 बरेगी हालेलुया हालेलुया सब शुक्रगुजारी करना शुरू करें सब शुक्रगुजारी करें चंद लम्हात के लिए उस बर्रा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें तो सारी शुक्रगुजारियों के लायक है कोई जुबान चुप न रहे यहाँ पर खुदा की हजूरी है खुदा के पाक रूह का मसा है सब शुक्रगुजारी करें उस पाक रूह की हजूरी के लिए शुक्रगुजारी करें उस बादशाह की हजूरी के लिए शुक्रगुजारी करें सब अपनी जुबानों को खोलें और खुदा का शुक्र अदा करें सब दुआ करें रहे हालेलुया खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं वाकई तो शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है खुदावन तेरे प्यार के लिए तेरी हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं प्यारे खुदावन अपनी उसी मोहब्बत को याद फरमा कि तूने अपने इकलौते को बख्श दिया प्यारे खुदावंद अपनी उस मोहब्बत को अपने प्यार को उस मंसूबे को याद फरमा और अपने लोगों को बरकत दे ये तेरे बेटे ये सुनासरी पर ईमान रखते हैं ये जानते हैं कि प्यारे खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है हम कहाँ जाए खुदावंद ये दुनिया को छोड़कर तेरी हजूरी में है अपने लोगों को बरकत दे जोर दे प्यारे खुदावंद कुव्वत दे और आज अपने जलाल को जाहिर कर आज तेरे लोग प्यारे खुदावंद पहले जैसे ना रहे बल्कि तुझ में मसरूर हो जाएं प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया हालेलुया प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सब तशरीफ रखे और अपनी आंखों को बंद रखे खुदावंद की हजूरी यहाँ पर है खुदावंद का मसा यहाँ पर है और एक शुक्रगुजारी की दुआ हम पास्टर जॉनल के साथ मिलकर करेंगे अपनी आंखों को बंद रखें खुदावंद की हजूरी को महसूस करें हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे तख्त के लग जाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यार तेरी शफकत तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो अपने सरों को जिंदा खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे खुदावंद के मसा ने हमें घेर रखा है चारों तरफ से उसकी कुदरत यहाँ पर है हालेलुया सब अपनी आंखें उस कैलवरी की तरफ लेके जाएं जहाँ हमारे सारे गुनाहों का अज़ाला हुआ था हालेलुया रूह में होकर इन सारी चीज़ों को देखें हालेलुया हमारे नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप तेरा अबर यहाँ पर है और जहाँ जहाँ खुदावंद तेरे लोग जमा होते हैं और हमदो सताइश पे जब वो आगे बढ़ते हैं तो तेरा तख्त लग जाता है और तू यहाँ मौजूद होता है खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद हमारे बदनों में खुदावंद तेरी पाक रूह की कुदरत इस तौर से खुदावंद जुम्बश कर रही है कि खुदावंद हम उसका बयान नहीं कर सकते अपने लफ्ज़ों से अपनी कुदरत को और ज़्यादा बढ़ा खुदावंद और ज़्यादा खुदावंद हमें हमदो सताइश के हिस्से में आगे ले चल ताकि खुदावंद हम तेरी कुदरत और ज़ोर में बढ़ते हुए खुदावंद तेरे बेटे यीशु को अपनी ज़िंदगी से जलाल देने वाले हों ये सब कुछ तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया हम सब एक बार फिर अपने कदमों पर खड़े होंगे और पास्टर जी के साथ मिलकर
खुदा बाप की जो ताज़ीम के लायक है, जो सब खुदाओं से बड़ा और ताकतवर खुदा है, जिसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, वो जो अजीम खुदा है, जो मोतबर है, जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। पास्टर जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और गाएंगे, तू है अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे काम भी सबसे अजीम है और तू भी अजीम है। हालेलुया। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो जो पाम संडे हम मनाते हैं, खजूरों का इतवार, ये ईमानदारों को जाहिर करता है। और ये दिन था जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पहली बार एक बादशाह के तौर पर यहूदी कौम के सामने अपने आप को मुतारफ करवाया। ये बादशाह इज्जत के, ताज़ीम के, हशमत के, प्रस्तिश के लायक है। वो बादशाह हमसे थोड़ी देर में बात करने वाला है कलाम के वसीला से। हम अपने आप को तैयार करेंगे। याद रखेंगे, जब तक हमारे दिलों की ज़मीन तैयार ना हो, वो बीज जो बोया जाता है वो फलता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आज कलाम का जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए, तो अपने आप को अपने से निकाल के रूह कुदस के हवाला करें। खुदावंद को बोलेंगे, खुदावंद आज तू मेरी सोचों का मुहासरा कर। खुदावंद, इससे पहले कि तेरा बंदा बोले, तू मुझसे बात कर। इससे पहले कि कलाम हो प्रस्तिश के अंदर, तू मुझसे बात कर। मेरे जहन को, मेरे दिल को तैयार कर। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हम अपना ध्यान दुनिया से और दुनिया की बातों से हटा लेते हैं। हमारा ध्यान मसीह की तरफ लग जाता है, रूह कुदस की तरफ लग जाता है, खुदा बाप की तरफ लग जाता है, और हम प्रस्तिश के वसीला से उस पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल होते हैं जहां पर खुदा हमसे बात करता है। हालेलुया। कहेंगे मेरे साथ, गाएंगे, तू जलाली। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे सब। तू पवित्र, तू ही खुदावन, जिंदा खुदा। आपकी बारी है। तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदावन, जिंदा खुदा। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई ही नहीं। कहेंगे, खुदावंद तेरे जैसा कोई नहीं। तू है तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई ही नहीं। फिर बोलेंगे, तू है अजीम, तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू जलाली, तू पवित्र, ओ शिंदेरे बेसी शिखाराबासी शिंदेरे। Yes Lord, तू जलाली, तू पवित्र, तू भी खुदावन, जिंदा खुदा। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा
اے خداوند اے مسیحا چھو لے مجھے او یس لارڈ چھو لے مجھے اے خداوند اے مسیحا چھو لے مجھے چھو لے مجھے تو ہے عظیم تیرے کام سب سے عظیم تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تو ہے عظیم تیرے کام سب سے عظیم تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تو ہے عظیم تیرے کام سب سے عظیم تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں Praise Jesus. سب شکر گزاری او کرتے ہیں۔ شکر اپنی آنکھوں کو بند رکھیں خداوند کی حضوری یہاں پر موجود ہے خدا اترا ہوا ہے تاکہ آپ کو زور دے برکت دے وہ آج یہاں پر تخت نشین ہے وہ آپ سے بات کرنے کو جا رہا ہے وہ یہاں پر آپ سے بات کرنے والا ہے اور آپ کو تبدیل کرنے والا ہے زور میں بدلنے والا ہے آج وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا ہاللویا خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہاللویا ہر ایک زبان اپنے منہ سے اقرار کرے اور کہے کہ خداوند جب تو مجھ سے بات کرے تو پیارے خداوند میں زور پاؤں میں بیداری پاؤں میں قوت پاؤں میں بحال ہو جاؤں میں پہلے جیسا نہ رہوں خدا سے کلام مانگنا شروع کریں ہاں موقع ہے کہ خدا ہم سے بات کرنے کو ہر ایک زبان اپنے منہ سے اقرار کرے اور کہے کہ خداوند جب تو مجھ سے بات کرے تو پیارے خدا میں برکت پاؤں آج جب تیرا کلام ہو تو میں پیارے خداوند قوت پاؤں تیرا کلام جو ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے آج وہ پیارے خدا میری زندگی میں عجیب طور پر کام کرے عجیب طریقے سے کام کرے سب کلام مانگنا شروع کرے اب وقت ہے کہ خدا کی میٹھی آواز کو سنا جائے سب خدا سے کہیں کہ خداوند آج تیرا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے باعث سے برکت ہو سب اپنے ہاتھوں کو خدا کے خادم کی طرف بڑھائیں گے اپنا داہنا ہاتھ خدا کے خادم کی طرف بڑھائیں وہ خدا کا خادم جو خدا نے مقرر کیا کہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کر سکے ان کے لیے روحانی خوراک کا انتظام کر سکے خدا کے خادم کے لیے زور مانگنا شروع کریں قوت مانگنا شروع کریں خدا نے مقرر کیا اپنے بندہ کو کہ وہ اپنے لوگوں کی فکر کر سکے عزیزو جسمانی طور پر خدا کا خادم بھی انسان ہے وہ کمزور ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتا ہے وہ اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کا کلام تیار کرتا ہے تاکہ لوگ خدا کے کلام سے برکت پائیں ہاللویا خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو خدا کے خادم کی طرف بڑھائے رکھیں ہم خدا کے خادم کے لیے خدا کے کلام کے لیے بھائی عامر کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور اپنے ہاتھ کو اسی طرح سے خدا کے خادم کی طرف بڑھائے رکھیں کیونکہ خدا کا خادم اس کو زور ملے خدا کا پاک روح اپنے بندہ کو قوت دے ہمت دے تاکہ جب خدا آج اپنے بندہ کے وسیلہ سے بات کرے تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں جوئے بندھن ٹوٹ جائیں لوگ برکت پائیں ہاللویا ہاللویا خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ہمارے آسمانی باپ ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں
तेरी पाक हजूरी में आकर खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आसमानी बाप, हम तेरे प्यार के लिए, तेरी उस कुर्बानी के लिए शुक्रगुजार हैं। जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर तूने अपने प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने ना सिर्फ मेरे और मेरे घराने बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर देकर उसने कफारा दिया और खुदावन हमें इबलीस के चुंगल से छुड़ाकर अपनी हमेशा की बादशाही में शरीक किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप, हम तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए यहाँ पर जो तेरा तख्त लगा हुआ है, हम तुझे वेलकम कहते हैं और तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने खुदावन इस बात को पसंद किया कि इंसान जो नाचीज़ है खुदावन, तूने अपने तख्त को हमारे दरमियान में लगा लिया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते तेरी इस मोहब्बत के लिए और खुदावन तेरे पाक कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो खुदावन तूने हमारे हाथों में दिया। खुदावन जो खुदावन हमारी हड्डियों की सेहत है, हमारी नाफ की सेहत, हमारी ताजगी है खुदावन, जो खुदावन हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरी बातों की तशरीह हमें नूर बख्शती है खुदावन। और तेरा कलाम फरमाता है कि नूर में चलने वाले बनो खुदावन। हम उस वक्त ही नूर में चल सकते हैं जब हम तेरे पाक कलाम को खुदावन सुनकर इसको अपने दिल में रखते और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते। खुदावन हमें तौफीक दे कि हम महज सुनने वाले ना हो, बल्कि खुदावन हम इसको कबूल करें और इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। खुदा बाप, तू हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों की ज़मीनों को तैयार कर। आज तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए हम सब की ज़िंदगियों में फलदार साबित हो। और खुदावन जो लोग अभी तक तेरे कलाम के मुकाशफा से खुदावन तेरे बेटे के इस दुनिया में आने के मुकाशफा से गाफिल हैं, आज खुदावन तो उनकी ज़िंदगियों में काम कर खुदावन और उनके दिलों में तू मसीह की उस मोहब्बत को जिसके लिए वो इस दुनिया में आया और अपनी जान दी, वो इस बात को समझ सके और उस पर ईमान लेकर वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावन तेरे खादिम को तेरे पाक मज़बा के पास लेकर आते हैं, सर से पाँव तक अपने खादिम का खुदावन तो जुम्मा लेना। तेरा शुक्र करते कि तू अपने खादिमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावन अपने खादिम के साथ होना, हर एक बोला जाने वाला लफ्ज़ खुदावन हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदावन हम सब को तू एक रूह में बांधना और खुदावन अपने खादिम के वसीला से आज हम सब को तू बरकत देना। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अजीज़ों, खुदा के कलाम में ज़बूर 138 में लिखा है कि खुदा ने अपने हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी है। और इसके साथ ये भी लिखा है कि खुदा के खादमीन हर एक दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं। हम खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। ये तालियां बजती रहें और हम रूल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमेशा हमारी मदद के लिए आप पहुंचते हैं। हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे। खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के इस मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए जिस दिन खुदावंद ने हम सबको तौफीक बख्शी कि हम उसके घर में आके उसके नाम को जलाल दे सकें। और आज का दिन जिसको हम खजूरों का इतवार कहते हैं, ये दिन बड़ा अहम दिन है मसीहों की तारीख़ के अंदर, क्योंकि इस दिन हमारा बादशाह कौन है जी? हमारा बादशाह, ऊंची बोले, कौन हमारा बादशाह? यीशु बादशाह आज के दिन उसने अपने आप को जाहिर किया यहूदी कौम के ऊपर, फकीयों फरीसियों के ऊपर, गैर कौमों के ऊपर, कि सारे बादशाह मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन एक बादशाह अब्दुल आबाद अंदर अगर वो यीशु बादशाह। हालेलुया। आज हम उस बादशाह के बारे में सीखेंगे और आज का जो हमारा उन्वान है वो क्या है जी? मैं चाहता हूं आप सब बोले, यीशु मुनफरिद बादशाह, जीसस एज अ यूनिक किंग। तो क्यों यीशु मसीह जो है वो एक यूनिक किंग है, या क्यों वो एक मुनफरिद बादशाह है? क्या ऐसी बात है, क्या खुसूसियात हैं उसके अंदर, कौन सी बातें हैं जो उसको दूसरे बादशाहों से अलहदा करती हैं या मुनफरिद बनाती हैं? सोचने वाली बात है ना। अगर यीशु यूनिक है या मुनफरिद है तो क्या वजूहात है? आज हम उन वजूहात पर नजर करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह दुनिया के बादशाहों से बहुत ऊपर है, और वो दुनिया का नहीं बल्कि कायनात का बादशाह है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकाले, हम कुछ हवाले पढ़ेंगे। सबसे पहला हवाला हम निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे जरा।
यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब 14 से 15 आयत। लिखा है जी, पस जो मौजज़े, मिल गया माइक, पढ़ें जी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया, वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यसू ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यूहन्ना की अंजील 12 बाब की पहली आयत पढ़ें जी सिर्फ, और फिर इसी 12 बाब की 9 से 13 आयत पढ़ें। फिर यसू फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यसू ने मुर्दों में से जलाया था। हाँ जी, अब इसी बाब की 9 से 13 आयत पढ़ें। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, ना सिर्फ यसू के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यसू पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर यसू यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता और इसराइल का बादशाह है। हाँ जी, लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 37 से 44 आयत पढ़ेंगे जी ज़रा, 37 से 44, लूका 19। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मुअज्जों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये हवाला जात पढ़ाने का मेरा मकसद ये था कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखें। हमने पहली बात क्या देखी कि उसको बादशाह बनाने लगे हैं और वो पहाड़ पर चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लाजर की वजह से बेशुमार लोग उसके ऊपर ईमान लेके आए हैं और फकी फरीसी कहते हैं कि लाजर को भी मारें और उसको भी मार दें, और वो शहर में दाखिल हुआ और उसके लिए नारे लगाए गए हैं होशना के, उसको वेलकम किया गया है। और जो तीसरा हमने बाब पढ़ा उसके अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब बादशाह कहा जा रहा है तो फकी फरीसी कहते हैं कि अपने शागिर्दों को डांट, क्योंकि फकी फरीसियों के नजदीक ये बात ठीक नहीं थी कि कोई शख्स गधे के ऊपर बैठा आ रहा है जिसका कोई महल नहीं, जिसका कोई तख्त नहीं, कोई मुहीन लिबास नहीं, और वो बादशाह कैसे हो सकता है। और वो कहते हैं इनको डांट। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या था कि यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि मेरे बादशाह के तौर पर आने के ऊपर सिर्फ ये नहीं, यहूदी कौम नहीं, गैर कौम नहीं, मखलूकात नहीं, बल्कि ये बेजान पत्थर भी खुश हैं, क्योंकि मैं कायनात का बादशाह हूं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की हालात जिंदगी अनाजील अरबा के अंदर देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कभी अपने आप को किसी भी तौर से बादशाह नहीं कहा। उसने अपने आप को कभी कोई लकब नहीं दिया सिवाय एक लकब के, इब्ने आदम। उसने जगह जगह पर एक बात बोली कि इब्ने आदम ये करने आया, इब्ने आदम ये करता है, इब्ने आदम वो करता है, इब्ने आदम को गुनाह बख्शने का इख्तियार है। सिर्फ वो अपने आप को इब्ने आदम कहकर मुखातिब करता था। इसके अलावा उसने आज तक कभी खुद से अपने आप को कोई लकब नहीं दिया, यहां तक कि उसने अपने आप को खुदा का बेटा भी नहीं कहा। पतरस पहला शख्स था जिसने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अबलीसी कुव्वतों ने इकरार किया कि तू मसीह है।
ابلیس نے خود اقرار کیا جب وہ آزمانے آیا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے, اس نے اقرار کیا, مگر یسوع نے کبھی اپنے منہ سے یہ بات نہیں بولی. ہاں اس کے کاموں کے وسیلہ سے لوگ جانتے تھے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس نے کبھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا, اس نے کبھی اپنے آپ کو خرستس نہیں کہا, اس نے کبھی اپنے آپ کو معجزے دکھانے والا نہیں کہا, اس نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ بھی نہیں کہا. بلکہ ہم نے پہلا حوالہ جو پڑھا اس میں کیا لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے معلوم کیا کہ اس کو وہ بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنے چاہتے تو وہ علیحدہ پہاڑ پر چلا گیا. کیوں پہاڑ پر چلا گیا؟ کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنا جلال ظاہر کرتا, اسی لیے وہ پہاڑ پر چلا گیا. میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ کرسی کی پوری دنیا کے اندر لڑائی ہے نا جی, ایسے ہی ہے, اس کو پتا چلے کہ یہ کرسی ملنے والی ہے, وہ اس بات کو کیش کراتا. ایسے ہی ہے نا, وہ کیش کراتا کہ مجھے تو خود پکڑ کے بنانا چاہتے, میں کیوں نہ جاؤں. پر یاد رکھے کہ وہ ایک منفرد بادشاہ تھا نہیں بلکہ ہے. لکھا کہ وہ پہاڑ پر چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے حوالے میں دیکھا کہ جب یسوع مسیح عید فصح سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے بیت عنیہ میں آیا, اب وقت آ گیا, اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا جلال ظاہر کرے. اور لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کا استقبال کیا, لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے, لوگوں نے اس کے لیے ہوشنا کے نعرے لگائے, لوگوں نے کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, یہودیوں کا بادشاہ ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے کسی کو منع نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وقت تھا کہ وہ اپنا جلال ظاہر کرے. اور جلال کیوں ظاہر کرے؟ کیونکہ اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یسوع مسیح کو صلیب دینی تھی, اور یسوع جانتا تھا اس بات کو. اور یسوع مسیح کا جو آخری معجزہ ہم دیکھتے ہیں, وہ آخری معجزہ لازر کو زندہ کرنا تھا. یہ وہ معجزہ تھا جو انسان نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ معجزہ تھا جو صرف اور صرف خدا کی ذات کر سکتی تھی. اور یسوع جانتا تھا یہ بات کہ اس معجزے کے بعد مجھے صلیب دینی ہے, اسی لیے اس نے اس معجزے کو اس طور سے کیا کہ لوگ جانے کہ یہ بادشاہ ہے. اور جب اس نے وہ معجزہ کیا تو ہم نے کیا پڑھا کہ بہت سے یہودی اس کے اوپر ایمان لے کے آئے, اور انہوں نے بولا جو پیشن گوئیاں تھیں, جس بادشاہ کا ہم انتظار کر رہے تھے, جو خرستس آنے والا تھا, وہ یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. اسی لیے انہوں نے اس کو کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یسوع عام بادشاہ نہیں ہے. یسوع ایک منفرد بادشاہ ہے, ایک ایسا بادشاہ جو صرف ایک زمانے کا بادشاہ نہیں ہے, ایک ایسا بادشاہ جو سارے زمانوں کا بادشاہ ہے, ایک ایسا بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ایک ایسا بادشاہ ہے جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے, روحانی قوتوں کا بھی بادشاہ ہے, ایک ایسا بادشاہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے. اسی لیے کسی بھی ایک بادشاہ کو اس کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. یہودی قوم کلام کو بڑی اچھی طرح جانتی تھی. یاد رکھیں, جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو جیسے وہ 4 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو, ہمارے فکر پڑے تھے ہم اس کو اسکول بھیجیں, ایسے ہی ہے نا. یہودی قوم پتہ کس بات کی فکر کرتی تھی؟ کہ کب یہ جائے ربی کے پاس بیٹھ کے تورا سیکھ سکے. اس لیے وہ بچپن سے اپنے بچے کو پورا کلام سکھاتے تھے. ان کے لیے یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر ماننا کوئی آسان بات نہیں تھی. وہ پیشن گوئیوں کو جانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ وہ بادشاہ کون ہوگا, کیسا ہوگا, کیا کچھ کر سکے گا, اور انہوں نے ان پیشن گوئیوں کے مطابق اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کیا. اور اگر ہم خدا یسوع مسیح کی ذات الہی کے اوپر نگاہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ ازل سے ہے. ازل سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح پرانے عہد نامے کے اندر بھی بادشاہ تھا. ابھی ہم نے کیا زبور گایا جی؟ رب خداوند بادشاہ ہے. یہ داؤد کے اوپر یسوع مسیح کا مکاشفہ کھولا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. موسیٰ کے اوپر یسوع مسیح کا بھید کھولا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. دانیل نبی جو ہے وہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے.
اور پھر اگر آپ ظاہری شکل دیکھنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کی ظاہری شکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے پرانے عہد نامہ میں, تو آپ دیکھیں کہ پہلی بار ابراہیم کو یسوع مسیح جب ملا ہے تو وہ بادشاہ کی شکل میں ملا ہے. وہ ایک بادشاہ تھا اس وقت. میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب کی 17 سے 20 آیت پڑھیں جی ذرا. بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ پرانے عہدوں میں یسوع کہاں آ گیا. پرانے عہد نامہ میں بھی یسوع موجود تھا. کیوں؟ کہ وہ ازل سے بادشاہ ہے. ہاللیلویا. پڑھیں جی ذرا. اور جب وہ کدر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہیم مبارک ہو. اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. ہاں جی, یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے, جس کو ابراہیم نے اپنے سارے کچھ کا 10واں حصہ دیا. اور اگر آپ ابراہیم کی ہسٹری پڑھیں تو اس کی برکتوں کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے یسوع مسیح کو, جو کہ ملک صدق کے طور پر اس کے سامنے آیا, اس کو جب اپنا 10واں حصہ دیا تو اس کی برکتوں کا آغاز ہوا. آپ سوچیں گے یہ ہمیں کہاں ریفرنس ملتا ہے؟ نکالیں جی عبرانیوں کا خط, عبرانیوں کا خط اس کی 7 باب کی پہلی 3 آیات پڑھیں, جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک صدق کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح خداوند خود تھا جو بادشاہ کے طور پر اس کے سامنے آیا. پڑھیں جی. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دایقی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے, اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے, نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر, بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. ہاللیلویا. بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. یعنی خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ ابراہیم کے اوپر ظاہر ہوا. اور یوحنا کی انجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح اس بات کا اقرار کرتے ہیں جب اس نے بولا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں, تو انہوں نے بولا کہ تو کہاں سے آ گیا, تیری عمر تو 50 برس کی نہیں, تو کیا تو ابراہیم کو جانتا ہے؟ یسوع نے بولا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. ہاللیلویا. کیونکہ وہ ازل سے بادشاہ ہے, وہ دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے بادشاہ ہے. یسایہ نبی اس کے حق میں کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا, اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. یسوع مسیح واحد بادشاہ ہے جو پرانے عہد نامہ میں بھی تھا اور نئے عہد نامہ کے اندر پیشن گوئیوں کے مطابق پیدا ہوا. تو پیدا جب ہوا تو کیا لکھا ہے کہ صرف مجوسی نہیں بادشاہ ڈھونڈتے تھے, اجرام فلک بھی اس کی گواہی دیتے. لکھا ہے کہ ایک ستارے نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. یعنی وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی گواہی اجرام فلک دیتے ہیں, چاند ستارے دیتے ہیں. اور مجوسی جو تھے وہ مجوسی, یاد رکھیں جو ہم سمجھتے وہ مجوسی نہیں تھے, یہ اس وقت کے بڑے ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے جو حکمت رکھتے تھے, ستاروں کا علم رکھتے تھے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ عمان سے چلے گئے تھے, یہ اشماعیلائٹس تھے, اسماعیلی تھے, جنہوں نے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو جا کر سجدہ کیا بادشاہ کے طور پر. یہ واحد ذات ہے جو پیدا ہی بادشاہ کے طور پہ ہوئی ہے. ہاللیلویا. یہ واحد ذات ہے جس کی پیدائش پہ یہ بادشاہ ہے, اور یہ موت پر بھی بادشاہ ہے, جی اٹھنے کے بعد بھی بادشاہ ہے, آج تک یہ بادشاہ ہے. زوردار تعریف اس بادشاہ کے لیے بجائیں گے. ہاللیلویا. کیوں یسوع منفرد بادشاہ؟ کیوں یسوع منفرد بادشاہ؟ یسوع اس لیے منفرد بادشاہ ہے کیونکہ مجوسی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیرودیس کے محل میں چلے گئے ہیں,
پر یہ ایسا منفرد بادشاہ کہ یہ چرنی کے اندر ہے. کیسی بات ہے. سوچیں کہ وہ باتیں جو انسان سوچ نہیں پاتا. مجوسی نکلے اور ہیرودیس کے محل میں چلے گئے ہیں کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے, پر یہ ایسا منفرد بادشاہ کہ یہ تو محل میں ہے ہی نہیں ہے, یہ چرنی کے اندر ہے. یہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کے پاس کوئی تخت نہیں ہے, کوئی سپاہیوں کی پلٹن نہیں ہے, کوئی تاج نہیں ہے, کوئی اس کے پاس مہین کپڑا نہیں ہے, تو بھی یہودی اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ. اسی لیے یہ منفرد ہے. یہ کیوں منفرد ہے کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو کچھ بادشاہ اس کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہیرودیس سے کہتا ہے مجھے بتاؤ میں بھی اسے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے یہ منفرد بادشاہ. یہ کیوں منفرد ہے کہ پہلا تو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, پہلا تو اس کہتا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ؟ یسوع کہتا ہے تو خود کہتا ہے. پہلا تو اس جانتا تھا کہ ان کا بادشاہ کون ہے, کیسر تھا, تو بھی پہلا تو اس نے اقرار کر لیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ, اس لیے اس نے صلیب کے اوپر لکھوایا یہودیوں کا بادشاہ. فریسیوں نے بولا اس کو اتار, اس نے کہا جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, لکھا ہوا یہ بات. یہ منفرد بادشاہ. اس کی ذات الہی کا مکاشفہ ہر انسان نہیں جاتا. بادشاہ جو تھے وہ بڑے جہو جلال کے ساتھ آتے تھے, گھوڑوں پہ, رتھوں پہ, فوجوں کے ساتھ. یہ ایک ایسا بادشاہ جس نے گدھی کا بچہ بھی کسی سے ادھار لے کے آیا. یہ باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ منفرد بادشاہ. سوچیں کہ بادشاہ کے پاس اپنا گدھا نہیں ہے, لیکن قوم اس کو بادشاہ کہہ رہی ہے. ہم دیکھیں گے وہ کس طرح سے منفرد بادشاہ. یہ ساری باتیں تو اس کی ذات سے میچ کرتی ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اپنا گھوڑا گدھا بھی نہیں ہے, کسی سے ادھار مانگ کے وہ گیا, لیکن وہ بادشاہ ہے. بادشاہوں کے حکم سے گناہگاروں کو صلیب دی جاتی تھی. یہ ایسا بادشاہ جو بے گناہ ہے لیکن صلیب پر لٹکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ منفرد بادشاہ. اس بادشاہ کی ذات منفرد اور عجیب ہے. اس کو آپ اپنی انسانی سوچ سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یسوع مسیح کا مکاشفہ اپنے ذہن سے سوچیں گے یا اس سے سمجھیں گے, آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ منفرد ہے, روح القدس کی رہنمائی چاہیے. اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے, داؤد ایک زبردست بادشاہ تھا, ایک فتح مند بادشاہ تھا. سلیمان اس کا بیٹا ایک فتح مند اور زبردست بادشاہ تھا. سکندر اعظم ایک زبردست بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کر دیا. تو بھی یہ سارے کے سارے بادشاہ آج بھی قبر کے اندر ہیں, پر ہمارا بادشاہ مرا, دفن ہوا, مردوں میں سے جی اٹھا اور آج تک زندہ ہے. آئے اس بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اسی لیے یہ منفرد بادشاہ ہے. لکھا اس کی عمر کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے. وہ ابدیت کا باپ ہے, کوئی شروع ہی نہیں اس کا. وہ ایک ایسا بادشاہ کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح کی عمر کے بارے میں اس کی 33.5 سال اس کی عمر تھی. نہیں, اس کی جسمانی عمر 33.5 سال تھی, پر اس کے بارے میں لکھا کہ وہ ابدیت کا باپ, ایور لاسٹنگ فادر. ایسا بادشاہ ہے جس کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یوحنا, مرد خدا یوحنا جو کہ یسوع مسیح کا رسول تھا, شاگرد تھا, جب وہ مستقبل کی رویا کو دیکھتا ہے تو لکھتا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. ہیلیلویا. کہتا ہے اور ایک سفید گھوڑے کے اوپر اس کے سوار کو دیکھا جو کہ سچا اور برحق تھا, جس کے سر پہ بہت سے تاج تھے, جس نے خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک پہن رکھی تھی, اور اس کی پوشاک پہ اور ران کے اوپر لکھا تھا بادشاہوں کا, خداوندوں کا. یہ ہے ہمارا مالک بادشاہ یسوع, جو زندہ ہو کر بھی بادشاہ ہے. جب وہ زمین پہ تھا تب بھی بادشاہ تھا, جب وہ زمین پہ نہیں تھا پرانے عہد نامہ کے اندر وہ بادشاہ تھا. وہ کل جہانوں کا بادشاہ ہے, کل عالم کا وہ بادشاہ ہے. اس لیے اس کے ساتھ کوئی بادشاہ نہیں مل سکتا. ہم دنیاوی طور پہ اگر بائبل مقدس کو دیکھیں
تو جب بادشاہ مقرر کیے جاتے تھے تو 3 خاص باتیں ان کے زندگی میں نظر آتی تھیں. سب سے پہلے کوئی بھی بادشاہ بائبل میں پڑھے, میں یہودی قوم کی بات کر رہا ہوں, تو اس بادشاہ کو مخصوص کیا جاتا تھا. ایسے ہی ہے, اس کو مخصوص کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کی منادی کروائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور تیسری بات اس کے پاس اختیار ہوتا تھا. ہم دیکھیں گے کلام مقدس کی روشنی میں کیا یسوع مسیح کے اندر 3 باتیں تھیں. اگر ہم سیموئیل نبی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل گیا اور اس نے جا کے ساؤل کو تیل سے مسا کیا اور لکھا کہ خدا کا روح زور سے اس پر نازل ہوا اور اس کا دل بدل گیا. اور اس کے بعد خدا نے اس کو ایک ایسا دل دیا جو حکمت سے بھرا ہوا دل تھا تاکہ وہ حکومت کر سکے. اس کو مسا کیا گیا. داؤد کو جب مسا کیا گیا تو اس کے بھائیوں کے درمیان اس کو تیل سے سیموئیل نے مسا کیا. کیا یسوع مسیح کو کسی نے مسا کیا تھا؟ آئیں دیکھیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. نکالیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل, اس کا 4 باب, 4 باب کی 16 سے 19 آیت پڑھیں جی ذرا. لوکا کی انجیل 4 باب اس کا 16 سے 19 آیت. اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. ہاللویا. آگے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پریز جیسس. یاد رکھیں کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی ذات, کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی بادشاہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ یسوع مسیح کو مخصوص کر سکتا. اس کی مخصوصیت آسمانوں کے اندر ہوئی, کبریا کے سامنے ہوئی, اور اس کو آسمانوں میں مسا کر کے بادشاہ کے طور پر بھیجا گیا. لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے کہ اس نے مجھے مسا کیا, یعنی خدا باپ نے خود یسوع مسیح کو مسا کیا ہے کہ وہ بادشاہ رہے. ہاللویا. یہ کسی انسان کی مخصوصیت سے بادشاہ نہیں بنا ہے, یہ خدا باپ نے خود مخصوص کیا ہے اس کو کہ یہ بادشاہ بنے, اور ایک ایسا بادشاہ جو ازل سے ابد تک رہے. اس کی مخصوصیت انسانی نہیں بلکہ آسمانوں میں خدا باپ کی طرف سے کی گئی ہے. دوسری بات, اگر ہم بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں تو جب کبھی بادشاہ بنتا تھا تو اس بادشاہ کو رتھ پہ بٹھاتے, اس کے آگے آگے 2 رتھ چلتے, اور اس کی منادی کی جاتی کہ آج سے ہمارا حاکم, ہمارا بادشاہ یہ ہے. اس پروسیس کو بھی یسوع مسیح کے لیے کیا گیا. کون تھا اس کا پیش رو؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. اس سے پہلے اس کی بادشاہت کی منادی کرنے کے لیے آیا. ہاللویا. یاد رکھیں اس نے پورا پروسیس, پورا سسٹم جو دنیا کے اندر نظر آتا, اس نے سارا کا سارا پروسیس فالو کیا. اس نے کوئی بات نہیں چھوڑی. اس کے لیے منادی کی گئی. یوحنا بپتسمہ دینے والا اس سے پہلے آیا اور آ کے اس کی بشارت دینے لگا, اس کی بادشاہت کی منادی کرنے لگا, اور کیا کہتا تھا کہ جو میرے بعد ہے, جو مجھ سے بعد آئے گا, وہ مجھ سے زوراور ہے. میں اس قابل نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں. میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس نے اس کی منادی کی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے, یہ روح سے معمور بادشاہ ہے. خدا کی طرف سے اس کو مخصوص کیا گیا, اس کی منادی کی گئی. تیسری بات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس اگر کسی چیز کا اختیار نہیں تو کیا وہ بادشاہ ہے؟ بتائیں جی. اگر ایک بادشاہ کو تخت دے دیا ہے اور اس کی رعایا اس کی سن نہیں رہی, یا اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے, کس بات کا بادشاہ ہے؟ کسی بات کا بادشاہ نہیں. مگر یہ بادشاہ یسوع جو ہے, سوچیں اس کا اختیار کیا ہے. یہ پانیوں کو ڈانٹتا ہے, پانی تھم جاتے ہیں. یہ طوفانوں کو ڈانٹتا ہے, طوفان تھم جاتے ہیں. یہ ابلیسی قوتوں کو ڈانٹتا ہے, ابلیسی قوتیں تھم جاتی ہیں. یہ انسانوں کو حکم دیتا ہے, اختیار کے ساتھ وہ شفا پا جاتے ہیں. ہر طور سے اس کے پاس روحانی اور جسمانی دونوں عالموں کا اختیار تھا. اور جب یہ مردوں میں سے جی اٹھا سے کیا بولا؟
आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये सारे इख्तियार का मालिक है, सारा इख्तियार इसके पास है। क्यों? क्योंकि ये एक मुनफरिद बादशाह है। ये वो बादशाह है जिसकी बादशाहत को कोई जवाल नहीं, अब तक रहने वाला बादशाह। हम आज के दिन जब यीशु मसीह की ज़ाते इलाही के बारे में देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? मुबारक इसके खजूरों के इतवार का पैगाम क्या है? हमारा जो आखिरी हवाला था वो दोबारा निकालेंगे, लूका की अंजील उसका 19 बाब, वहां पर हमें पैगाम मिलता है। खजूरों का जो इतवार है वो ईमानदारों को जाहिर करता है। वो जितने लोग थे वो सब रास्तबाज थे। खजूरों की जो डालियां हैं, खजूर का जो इसका जो सिंबल है वो रास्तबाज को जाहिर करता है। यीशु मसीह को उन्होंने एज अ बादशाह जब कंसीडर किया तो जिन्होंने कंसीडर किया वो सारे रास्तबाज थे, ईमानदार लोग थे। मगर तो भी उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको बादशाह के तौर पर कबूल नहीं किया। और यीशु मसीह का रद्द अमल क्या था जी? पढ़े जरा, इसको आप पढ़ें। 19 बाब की आप 40 आयत से पढ़े जी। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे। रुक जाए जी एक मिनट। यहां पर यीशु यहां पर रोता है यरूशलेम के ऊपर। आज जो बात सीखने वाली है, जिसमें हम जिस चीज के ऊपर हम इख्तिताम करेंगे, वो बात यह है कि क्या हम उसके शागिर्दों में या उन लोगों में शामिल हैं जो उसको अपना बादशाह मान के उसके इस्तकबाल को निकले थे, या उनमें शामिल है जिस पे यीशु रो रहा है। क्या हमने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को अपना बादशाह बनाया है? बादशाह कौन होता है? बादशाह कौन होता है? जो हुकूमत करता है। यूएई के अंदर 7 एमिरेट हैं, 7 एमिरेट के 7 मुख्तलिफ बादशाह हैं। दुबई के बादशाह की दुबई पे पूरी हुकूमत है, वो जो चाहता कर सकता है। क्या हमारी जिंदगियों पे, हमारी सोचों पे, हमारे ख्यालात पे, हमारे इरादों पे, हमारे चाल चलन पे यीशु बादशाह हुकूमत कर रहा है? क्या यीशु हमारी जिंदगियों का बादशाह है? अगर नहीं तो यीशु आज भी जिस तरह यरूशलेम पे रोया, आपके लिए रो रहा है। वो चाहता है कि आप उसको बादशाह के तौर पर तस्लीम करें, ताकि वो आपकी जिंदगी के ऊपर हुकूमत कर सके, वो आपकी जिंदगी के अंदर रह सके, वो आपका बादशाह हो और आप उसकी रियाया हो। और अगर ऐसा नहीं होगा, तो नतीजा क्या है जी? पढ़े जी आखिरी जो 2 आयत है। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यीशु एक दिन हर उस शख्स को पता क्या बोलेगा? तूने उस वक्त को ना पहचाना जिस वक्त तुझे उस बादशाह की खुशखबरी दी जा रही थी। आज गौर करें इस बात के ऊपर। क्या आपकी जिंदगी का बादशाह यीशु है? क्या हम फकी फरीसियों के गिरोह में हैं या हम शागिर्दों के गिरोह में हैं? क्या हम उसके लिए खजूर की डालियां लेकर निकले हैं कि वो हमारा बादशाह है, या हम तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर? क्या हम 2 तरह की जिंदगी तो नहीं जी रहे? क्या आज यीशु मसीह जो कि हमारा बादशाह नहीं बल्कि कुल कायनात का बादशाह है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर है? क्या उसकी हुकूमत हमारी जिंदगी पे है? अगर नहीं है तो आज यीशु कहता है कि क्या लिखा है जी? तुमने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुम पर निगाह की गई। आज शायद कोई जगह पर मौजूद है जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आज उस पर निगाह की गई है क्योंकि उसको पैगाम सुनाया जा रहा है। पर अगर वो अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करेगा तो एक दिन रोज़े अदालत के दिन उसको यीशु पूछेगा, क्योंकि लिखा है, सख्त बात लिखी है कि उसकी और उसकी औलाद दोनों को जमीन पर पटक दिया जाएगा। हलाकत, मौत, बर्बादी, तबाही। पर अगर यीशु हमारा बादशाह है तो हम उसके साथ आसमान पर हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। हालेलुया।
जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए 2020 साल पहले लोग निकले, इसी तरह से एक दिन खजूरों की डालियां लिए हुए मैं और आप भी उसका इस्तकबाल करेंगे। पता कब? आसमान पर। निकाले एक हवाला जी, मुकाशवा की किताब निकालें, उसका 7वां बाप और उसकी 9वीं आयत। ये बात रिपीट होगी, ये बात दोहराई जाएगी कि जिस तरह यीशु मसीह को जमीन के ऊपर एज अ बादशाह के तौर पर एक्नॉलेज किया गया, आसमानों में एक बार फिर ईमानदार उसको खजूरों की डालियां उठाकर उसका इस्तकबाल करेंगे। पढ़ें जी जरा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। आमीन। तो सोचें कैसा प्रिविलेज है मेरे और आपके लिए कि हम 2020 साल पहले उसका इस्तकबाल नहीं कर सके, पर ये पोर्शन यीशु ने हमारे लिए रखा हुआ है। वो उसने रखा हुआ है कि ये सब लोग जितने उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे, एक दिन खजूरों की डालियां लेकर आसमान पर उस अजल से और अब तक रहने वाले बादशाह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे जो हमेशा हमारे दिलों की ख्वाहिशात को जानता है। सोचे ना, हम कभी सोचते हैं कि काश हम उस वक्त में होते, हम यीशु को खुद विटनेस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ये पोर्शन रख दिया हमारे लिए कि हम उसको एक दिन आसमान पर विटनेस करेंगे कि वाकई तू ही बादशाह है और एक मुनफरिद बादशाह है। हालेलुया। खुदा ने सबको बरकत दे जी। कितने लोगों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है? खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा अपने खादम को इसी तरह जोश से और कुव्वत से इस्तेमाल करे ताकि बहुत सी भटकी हुई रूहें जो बादशाहों का बादशाह है उसे पहचान सकें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अब वक्त है कि हम खुदा के हजूर में अपने हदिये और नजराने लेकर आएंगे। उस खुदा के हजूर में अपने हदिये और नजराने लाएंगे जिसने बादशाह को हमें दे दिया। और कलाम में लिखा हुआ है कि जब उसने बेटा ही दे देने से दरेग ना की तो वो बाकी चीज़ें तुमको क्यों ना देगा। जिसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, बादशाह दिया और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का फजल बख्शा। दिल खोल कर खुदा की हजूरी में हम अपने हदिये और नजराने लाएंगे और इसी दौरान हम यूथ के बच्चों के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और उस गीत के दौरान हम अपने नजराने खुशी के साथ पेश करेंगे। ये गीत जो है ये हमारे यूथ के जो बच्चे हैं, इन्होंने पाम संडे से रिलेटेड एक गीत रेडी किया है। इन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई साहब हम गा सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल गा सकते हैं आप। तो हम इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करेंगे और इन बच्चों के साथ हम मिलकर गीत गाएंगे और इसी के दौरान हम हदिया भी उठाएंगे।
करते रहो, रहो दीवार को होशना होशना, आज गाते रहो होशना होशना, आज गाते चलो बादशाह रहा है। ले लो हाथों में डालियां, रास्तों में बिछा दो खजूरों की डालियां, बादशाह रहा है। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा। सेकंड तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चायाम तेरा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाएंगे जी। वेरी गुड, वंडरफुल। प्रेज़ जीसस। दुआ करेंगे। इससे पहले कि मैं आखिरी दुआ करूं, मैं बताना चाहता हूं कि मुबारक जुम्मा की जो इबादत है वो इसी जगह पर जुम्मे के दिन 3:30 बजे से 5 बजे तक होगी। और जो हमारी ईद क़यामतुल मसीह की इबादत है वो संडे को इसी टाइम पे 11 से 12:30 बजे होगी। आप इन इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें और इनमें ज़रूर आप शामिल हों और बरकत पाएँ। और इसी तरह से हम जो हमारी ईद क़यामतुल मसीह की इबादत है वो हम रासुल खैमा चर्च में भी करेंगे। वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे छोटे हैं वो हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम इबादत करेंगे और सब मिलकर बरकत पाएंगे। प्रेज़ गॉड। दुआ करते हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस दिन के लिए जिस दिन तू बादशाह बनकर हमारे लिए आया और तूने इस बात को साबित किया कि तू एक मुनफरिद बादशाह है। तू बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। तेरे जैसा कोई नहीं, ना है खुदावंद कोई तेरे जैसा बन सकता है। तू अजीम है और मालिक है, क्रिएटर है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं
اے خدا آج کے دن کے لیے تو نے ہمیں سنبھالا, پرستش میں, کلام میں تو نے برکت دی. ہم اے خدا ایمان کے ساتھ اس وقت اے خدا سب سے پہلے بیٹی آئرہ کو اے خدا تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں. اس کے گمز میں جو بھی انفیکشن ہے یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے جاتا رہے, اور وہ بچی اے خدا ابھی اسی وقت شفا پائے, کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کہ تیرے خون میں قوت اور قدرت اور زور پایا جاتا ہے. جب کبھی اے خدا ہم اس کو مانگ لیتے ہیں تو بیماری کیسی بھی ہو وہ جاتی رہتی ہے. تیرے لوگ چنگاری پاتے ہیں, شفا پاتے ہیں, رہائی پاتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس کے بعد اے خدا ہم اپنے بھائی دانش کے بیٹے کے لیے اے خدا تیرے حضور میں جھکتے ہیں اے خدا, جبکہ اس کو بخار ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے اس کا سارا بخار جاتا رہے, اس کے اوپر تیرے لہو کی باڑ چاہتے ہیں, اور اے خدا جو بھی انفیکشن ہے یسوع کے نام سے جاتا رہے. ہم اپنی بزرگ آنٹی ملک کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اے خدا, ساری بدنی کمزوری اور جو کچھ بھی اے خدا ان کی چیسٹ میں پین ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے. تیری بندی ابھی اسی وقت شفا پائے اور تیرے نام کو جلال دے سکے. اور کوئی شخص اے خدا اگر کوئی کمزور ہے, بیمار ہے, تو اے خدا ہم سب مل کے اس کو تیرے لہو کی دھارا کے نیچے لے کے آتے ہیں اور تجھ سے شفا کو کلیم کرتے ہیں, اور ایمان رکھتے ہیں خدا ان کے شفا کا مالک صرف تو ہے. تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو شفا کا مالک ہے, موجد ہے, پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے, دینے والا ہے. شفا تجھ سے نکلتی ہے. اے خدا ہم اس شفا کو مانگ لیتے ہیں. ان تینوں زندگیوں کے اوپر اور بھی کوئی شخص بیمار ہے اس کے اوپر تیری شفا کو مانگ لیتے ہیں. جس سے سلامتی سے ہم آئے تھے سلامتی سے واپس جائیں, ہم دوبارہ ملے تیری شکر گزاری کر سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان تیرا نام پاک ہو جائے, تیری بادشاہی ہمارے اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. خدا سب کو برکت دے جی. آپ سلامتی سے جائیں. اگر کوئی شخص اپنا ہدیہ یا دائقہ دینا چاہتا ہے وہ رک سکتا ہے. ہم 5 منٹ کے لیے میں یہاں رکوں گا, اس کے بعد ہم سب نکلیں گے پھر. تھینک یو ویری مچ.